वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चंद्राय जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिधान्यगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरौ सर्वलोकैकनाथं दुर्गे देवी श्रीललाटं पातु शूलधारिणी चक्षुषि खेचरी पातु कर्णश्चवरवाहिनी जिह्वामे चण्डिका पातु अग्निमायं कालिका नासाकपालि पातु हृदयं ललिता देवी उदरं सिंहवाहिनी गृहे भगवती दुर्गा दाम्बुरुबिन्दवासिनी महाकाली तुजंगे देदौ पादौ स्वधारिणी रक्षमे सर्वगात्राणि दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं जय जय माँ झंकड़वासिनी महिषामर्दिनी काम्पिड़वासिनी माँ जगज्जननी अभयप्रदायिनी करुणामयी स्नेहमयी माँ सादेवी की दया कर दया मई मालो रख पण तो घोड़ाई दया कर दया मई रख पण तो घोड़ाई दया कर दया मई किंचित करुणा कले कूलरे लागिबी जाई दया कर दया मालो रख पण तो घोड़ाई दया कर दया मई खंड खरप धारिणी सर्वशत्रु विनाशिनी माँ घेन मोर निवेदन पद्म पादे करताई मालो भासी गली भव जले रख मात धरी कोले माँ पुत्रको रक्षा कर अभय बरकु देई बहुदिनु करी आशा न कटे दुख दुर्दशा माँ মনে করিছি ভরসা তুই সর্ব শক্তিময়ী
सेवक दीनहीन जनाहीन तपन सेवक दीनहीन जनाहीन तपन पूजा विधि जानी नाही दियो मोते बताई दया कर दयामयी हेलो रघुपणता गोड़ाई दया कर जय जगन्नाथ। तो मंच उपस्थित पूर्व उपस्थित थी समस्त श्रोता वक्ता ज्ञानी गुणी पंत साधु सन्त सभापति उपसारी संपादक संपादक संगठक सर्वपरि व्यासजी दीनहीन किंचन तपन सहित माँ मान मथांत प्रणाम ग्रहण करी आज श्रीमद भागवत महामंचर आलोच्य विषय दशम स्कंदर बारिका लीला 49 अध्याय पूर्व अध्याय अवशेष जहाँ पूर्व अध्याय रही आज आलोचना कर द्वारिका लीला गोपुर द्वारिका लीला प्रभुଙ୍କର पड़ला प्रभु बढ़ीगले साप बढ़ू बढ़ू चक्र बढ़ कौन द्वारिका लीला प्रभु करेंगे आम आज आलोचना करवा आलोचना पूर्वर जत्किंत पारायण जावा यहाँ आलोचना कर आसवा नारायण नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो मुखं करोति वाचालं पामुलं गिरे जगुरुपातमहमते परमानंद माधव जय माधव मधु गाळ्यो क्षेम करंदा पान करे हेळे तारिले ब्रज नारी कपय रे मना मराहो निरंतरे राहो आ कृष्ण बोले देव जाओ कृष्ण बोले जाओ देव मते उदार राधा दव उड़ाते जेते दोषा क्षमा करिबे विधवासा गोविंद राधे 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 बलुवाळो क्षेम करंदा जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ कांचन में आसी व्यास उपस्थित होगलानी लाल शाढ़ी पिंधि आज बसुंच सुंदर भाव में माँ माड़ी पकई आग्रेष्टि देना सेमती खाली चक्षुरे आज पठन करेंगे आप श्रवण करेंगे सुंदर भाव आप यूट्यूब देखुवे एवं सारा ओडिशा को ये पठा जाऊँगी आप नवेदन आपण शुणु थे ये भागवत यूट्यूब आप छड़ा जाऊँगी देखु जहाँ जाऊँगी आपणकर यही भागवत श्रीमद भागवत महामंच को जाऊँगी एक श्रीमद भागवत महामंच एक चैनल है यूट्यूब रे से चैनल जाऊँगी आप देखिपारे अमित अंशुमान आमर जे अच्छा जे कि आम ये जे कि आमर दुर्गा न्यूज एडिटर सी को एटी करी आप मंच देखिपार थे जिते चाहिए जो मुहूर्त आप देखिपारे यूट्यूब खोलदेले श्रीमद भागवत महामंच ओडिशा लिखाई माँ केमी पठन टे सफल करूँ एवं कर्ण पवित्र हो ब्राह्मण लोक मुखर यह पारायण श्रवण करें जय जय जगन्नाथ। दशम स्कंद द्वारिका लीला 49 अध्याय पूर्वोध्याय अवशेष चरित अध्याय 49 कहती व्यासंकर सुत शुण राजन परीक्षित राम गोविंद एक मेले नंदनी कटर मिलिले कर अंजलि देई सिरे नमंती यशोदा पयरे नंदर चरणे प्रणमी अशेष कलु नमंती यशोदा पयरे नंदर चरणे प्रणती अशेष जंतु अंतर्जामी राम गोविंद माया भोले बसिले बेनी जन कोले बेनी पुत्र को कोले डाकी से बुझिले बेनी आखि आनंदे असुगण बहे नंद को चाहिए बराए बोलती सुण बात माए आमे तुमर बेनी गोए तुम्हें पाइल स्नेह बही तात जननी प्राय होई अनाथ काळक कुगेनी अनाथ
ବାନ୍ଧବ ମୋର ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁକାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ପ୍ରଭୁ ମାରିଦେଲେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ମାଇଲେ କାହାକୁ ନା ମଲ୍ଲମାନଙ୍କୁ ମାଇଲେ ଚାରୁଣ ମୃତ୍ତିକ ସବୁ ମାଇଲେ ତାପରେ କଂସକୁ ମଧ୍ୟ ବଧ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ବା ଶ୍ରୀକା ବାନ୍ଧି ମୁକୁଟ ଦେଇ ରାଜ ସିଂହାସନ ଅଭିଷେକ କରିଲେ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ କେବେ ନନ୍ଦ ନିକଟରେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ଆଗ ନନ୍ଦ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜନ୍ମ କଲା ମା କି ବାପ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି ବଡ଼ କିଆ ନା ପାଳିଲା ଲୋକ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଗେ ଯାଇ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ନମନ୍ତି ଯଶୋଦା ପାଦରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଗଲେ ନନ୍ଦର ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଅଶେଷ ଜଗତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ମାୟା ଭୟରେ ବସିଲେ ବେନିଜନ କୋଳରେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଗଲେ ବସିଯାଇ ବେନି ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ କରି କୋଳେ ଜାକି ସ୍ନେହ ଦୁଇ ବାପା ମା ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ସ୍ନେହ ଆଉଁସି ପକେଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ନନ୍ଦକୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ହେ ତାତ ହେ ମା ଆମେ ତୁମର ଦି ଜଣ ପୁଅ ବା ଆମେ ଆଉ କାହାର ନୁହଁ ତୁମ୍ଭେ ପାଳିଲ ସ୍ନେହ କରି ତାହା ତ ଜନନୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଅନାଥ ବାଳକକୁ ଘେନି ଧର୍ମେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରିୟର ଜନନୀ ଯିଏ ଅନାଥ ବାଳକକୁ ପୋଷେ ପରପୁଅ ନ ଭାବେ ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରିୟର ଜନନୀ ବୋଲନ୍ତି ବେଦ ମତେ ମୁନି ମାନେ ହେ ତାତ ଯାହା ଗୋପପୁର ତେମେ ଯା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇ ତୋର ଗୋପ ପୁଅକୁ ଗୋପ ଗୋପୀମାନେ ନେଇକରି ପଳେଇ ଯା କେଉଁଠିକି ଗୋପପୁରକୁ ତ ଦେଶକୁ ପଳେଇ ଯା ବା ରାଜ୍ୟକୁ ପଳେଇ ଯା ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଦିନ ରହିବି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ କହୁଛି କେତେଦିନ ଏଇଠି ରହିବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୋ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ଯେ ଯାହା ଗୃହ କରି ବାସ ଦେଇ ପରେ ମୁଁ ଗୋପକୁ ଯିବି ମୁଁ ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ବେସାର ହେଇଛନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କଂସ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଛି ବାବା ବୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଥିଲା ତାଙ୍କ କଥାରେ ବୁଝାବୁଝି କରି ସବୁ ଠିକ୍ ମାନେ ଠା ଠିକର କରିଦେଇ ମୁଁ ତାପରେ ପଛରେ ଯିବି ପଛରେ ଯିବ ତମେ ଯା ମୁଁ ପଛରେ ଯିବି ବନ୍ଧୁ ନେଇ ପଳା ତେମେ ଆଉ ଡେରି କର ନା ଭୋତା ତ ବିଳମ୍ବ ନ କର ପଛେ ମୁଁ ଯିବି ଗୋପପୁର ଏମନ୍ତ କହି ଭାବଗ୍ରାହୀ ନନ୍ଦର ହସ୍ତେ ହସ୍ତ ଦେଇ କଂସର ଯେସନେ ଭଣ୍ଡାର ନନ୍ଦକୁ ଦେଲେ ଦାମୋଦର କଂସର କିଛି ଭଣ୍ଡାର ଜିନିଷ ପତ୍ର ଥିଲା ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ନିଏ ପୁରା এখন ସଗର ନଦୀ ଦେଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ନା ନଦୀ ଦେଲେ ଯା ନନ୍ଦକୁ ଦେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ବୋଇଲେ ଗୋପେ ହୁଅ ରାଜା ଆନନ୍ଦେ ପାଳ ଜନ ପ୍ରଜା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁକାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଧନ ପୁରା ଧୀରେ ପଳେଇଲେ ଲୋକ ଜନନୀ ମାତା ଦିନ ଧନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ଦେଇଦେଲେ ଯା ତୁମେ ରାଜା ହେଇଯା କୋଉଠି ରାଜା ହେବି ଗୋପପୁରେ ତୁମେ ରାଜା ହେଇଯା ସୁନ୍ଦର ଗାଇଡ଼ି କଲେ ତୁମେ ରାଜା ହେଇଯା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ମନ ଆଜି ମୋହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଘେନି କୋଳରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ କିଏ ନନ୍ଦ ଆଉ ଯଶୋଦା କି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେତେ ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଗୋପେ ବଢ଼ିଲେ ନବରଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଜଣେ ଧରି ବୋଲନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ বনে বঞ্চিলু নানা রঙে গোবিন্দ 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 পদুকালুছি মকরন্দ। হে রাম গোবিন্দ আমি তোমার সাথে চলুলু বনে বুলুলু তুমি কৌছ পছরে যাব যাব কি না যাব কি না আমি কেমতি কেমতি রহবু কইল তুমি আমি কৌছ পড়া তুমি রহব বঞ্চিবু কাহা মুখ চাই এবে ছাড়িল কিস পাই গোবিন্দ 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 পদুকালুছি মকরন্দ। যেতবে গোপপুଅ মানে কান্দিଛନ୍ତି সেই সময় কোন সজ্জন মণ্ডলী আজ দুই ভাই চালি যাচ্ছেন তাকে বাড়ি বসছেন ধরি কইছে সমস্তଙ୍କୁ কইলে বাবুরে শুন 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 মো আখিକୁ অনেই তুমি যা গোপাল যাই নিজ ঘরে ঘর কর মন নিবেশী মো পাদে রখিদেব মানে পাদে রখিদেব কোণ মনটাকে মো পাদে রখিদেব আম্ভর মন তুম পাখে সবুলে অছি নিকটরে আমি দুই ভাই ফেরি যাবনু এমত জয়নে তোষী গোপাল পুଅକୁ ଆଶ୍ୱସୀ କୃଷ୍ଣର ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦ ପାଇ କାନ୍ଦଇ ଆଜି ନନ୍ଦ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି ତାପରେ କଣ କରି ଦେଖିବା ଅନେକ ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ 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 ଶ୍ରୀମନ ନାରାୟଣ
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम कश्चित् दुःखभावः भवेत् ओम शान्तिः 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 जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ हरिं तत्सत् हरिं तत्सत् हरिं तत्सत्